guys, good afternoon. Maniudto kaon Ronix dire. On ya apilan ta mo ako mga followers no. Oh, duha ni ka Chicken Joy. Okay. Kuhaan ni dire sa ako location karon. Okay. Then kung subscriber ka, atong solar lights o 100 pesos. Okay, 100 pesos. O subscriber ka. O di ka subscriber, kanila good one piece chicken, duha ka buo. Bring me ko na lang. Bring me Max Candy gyapon. Max Candy, lalhi ko. Ako dire oh. Ako dire guys, ari-ara ko. Okay, Happy New Year. Karon pa ko kabalik sukat sa pag New Year no. First vlog sa 2/8/2026. Okay guys, huwat ko dire guys, bye bye.